لله على نعمه التي لا تنتهي ولا تنفد، وحمد منا له سبحانه وتعالى يتكرر ويتجدد، حمدا يوافي النعم ويكافئ المزيد. وما أكثر هذه النعم التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا يمكن أن الإنسان يحصرها، إذ لا تدخل تحت عدد ولا يحصرها حد، لأن الله سبحانه وتعالى فضله وعطاؤه مستمر بالليل والنهار، لا يمكن أن يقف عن العبيد، ولو وقف عنهم ذلك الفضل لأبيدوا ولا انتهوا من هذا الوجود، لكن الله سبحانه وتعالى أبقى فضله على عباده وجعلهم يتمتعون بنعمائه، وجعلهم له متعرضين لفضله كما أنتم متعرضون لهذا الفضل في هذا المسجد المبارك في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى. Alhamdulillah, menerjemahkan daripada ceramah Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jilani. Beliau mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya hendaknya kita bersyukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang selalu Allah taala berikan, selalu Allah taala berikan, selalu Allah taala berikan. Allah taala ulang nikmat-nikmat terhadap kita. Allah Subhanahu wa taala perbarui nikmat-nikmatnya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita. Nikmat-nikmat yang telah Allah berikan tidaklah mungkin bisa kita hitung. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan apabila kalian hendak menjumlahkan, hendak menghitung nikmat-nikmat dari Allah, sungguhlah kalian tidak bisa menghitungnya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita sungguh tidak terhitung, baik itu di malam hari, di petang hari, maupun di siang hari. Nikmat yang tampak ataupun yang tidak tampak, begitu pula Allah Subhanahu wa taala selalu lestarikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala selalu berikan nikmat-nikmatnya kepada kita, bukan karena amal kita, akan tetapi anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana perkumpulan kita pada malam hari ini di masjid yang penuh dengan barakah ini, ialah nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah taala jadikan selalu nikmatnya Allah taala berikan kepada kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. من الله سبحانه وتعالى علينا بنعم جليلة ونعم عظيمة، وأعظم نعمة من بها سبحانه وتعالى بعد نعمة الإيجاد وبعد نعمة الوجود في هذا الكون، إذ أخبرنا سبحانه وتعالى أننا لم يكن لنا وجود قديم في هذا الكون، وإنما قدر الله سبحانه وتعالى وجودنا فيه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ خلقك الله خلقا عظيما وسواك في أحسن صورة ما شاء ركبك. خلقك الله سميعا، وخلقك الله بصيرا، وخلقك الله عاقلا، وجعلك الله مميزا، وجعلك تتكلم، وجعلك تمشي، وذلل لك كل ما في هذه الأرض، وذلل لك سبحانه وتعالى كل ما كان فوقها. قال الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita.
nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, nikmat yang paling besar setelah nikmat Allah Ta'ala menciptakan kita. Allah Ta'ala telah jadikan kita di atas muka bumi ini, di dalam alam semesta ini. Kita tadinya tidak ada, menuju ke sesuatu yang ada. Kita tidak ada sebelum Allah Ta'ala menciptakan kita. Dari orang tua kita, dari lahir kita tidak ada sebelumnya. Akan tetapi Allah Ta'ala ciptakan kita, penciptaan yang sangat sempurna, penciptaan yang penuh dengan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita berakal. Allah Ta'ala taklukkan kaki kita untuk berjalan di atas muka bumi Allah. Bukan itu saja, akan tetapi Allah Ta'ala jadikan seluruh yang ada di atas muka bumi ini tunduk kepada kita untuk kita nikmati. Itu murni pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولكن أعظم نعمة من بها سبحانه وتعالى النعمة التي لم يكن لنا سؤال من سالف الأزل بطلبها، وإنما هي اختصاص منه عز وجل ومنة سبقت في سابق الأزل، وهي هدايتنا للإسلام، الدين العظيم، الدين الخاتم الذي ختم الله به الرسالة، جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، جعلنا الأمة الوسط، جعلنا شهداء على الأمم، وجعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شاهدا علينا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه النعمة التي لو بذلنا من أجلها كل غال ونفيس وكل ما عندنا لما استطعنا أن نوفيها حقها، إنما هي فضل من الله يختص به من يشاء. والحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang agung pula yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Subhanallah, tanpa kita memohon, subhanallah, tanpa kita meminta. Allah sudah tentukan dari segala sesuatu belum Allah Ta'ala ciptakan, dari segala sesuatu belum Allah Ta'ala jadikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan kita dengan agama yang sempurna, agama Islam, agama yang amat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama terakhir yang Allah Ta'ala turunkan ke atas muka bumi ini, agama sebagai pemungkas daripada segala macam agama yang Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ini, agama yang wasatan, yang tengah, tidak menuju ke belakang atau tidak menuju ke depan, agama seperti yang di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sesungguhnya kalian ialah sebaik-baik umat yang telah diciptakan di dalam golongan manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah, begitu pula di dalam salah satu ayat Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebaik-baik umat litakunu, agar kita menjadi syuhada, menjadi syahid, orang-orang yang bersaksi di atas seluruh umat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Rasulullah yang akan bersaksi untuk kita semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, di mana Allah Ta'ala ciptakan kita berada di antara sebaik-baik makhluknya Allah, yaitu baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang amat agung, seperti dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri, seperti dikatakan oleh Al-Habib Umar Al-Jilani membacakan qasidah Al-Busiri, busyra lana ma'asyaral islami inna lana, alangkah beruntungnya kita wahai umat Islam, sesungguhnya kita telah memiliki minal inayah, dari pertolongan, ruknan ghaira munhadami, sesungguhnya kita memiliki tiang yang tidak akan roboh, tiang yang tidak akan hancur.
lamma da'allahu da'ina li ta'atihi, ketika Allah Ta'ala memerintahkan orang yang telah mengajak kita untuk taat kepada Allah, bi akramir rusli, Allah turunkan, Allah utus semulia-mulia Rasul kepada kita, dengan beliaulah kita menjadi semulia-mulia umat. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بكل خير ودلنا على كل خير، وما من خير في العاجل والآجل إلا ودلنا عليه، وما من شيء يأتينا منه مضرة أو سوء إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. أحل لنا كل ما يكون نافعا لنا في هذه الدنيا وفي الآخرة، وحرم علينا ما يضرنا من الخبائث ومما يمكن أن يجر إلينا المساوي ومما يمكن أن يسبب لنا الآفات، كما أخبر المولى سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه منة من الله سبحانه وتعالى أن الله أحل لنا كل طيب وحرم علينا كل خبيث، ولم يكلفنا بما لا نستطيع كما كانت الأمم السابقة، بل كما أخبر سبحانه وتعالى فيما ندعو به: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. ورفع عنا الإصر، ورفع سبحانه وتعالى عنا الخطأ، ورفع عنا النسيان فضلا من الله ونعمه. Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani meneruskan, beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya segala sesuatu amal soleh, segala sesuatu perbuatan baik menjadi sempurna. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan doa Habib ini menyeluruh kepada kita semuanya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan, telah datang dengan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang amat sempurna. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang baik untuk kita. Segala sesuatu yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah yang baik untuk kita, dan segala sesuatu yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang itu buruk untuk kita. Bagaimana kita mentaati Rasulullah? Apabila kita mau jadi orang baik, ikuti Nabi Muhammad. Apabila kita mau menjadi orang yang buruk, waliyadu billahi ta'ala min dalik, jangan mengikuti Nabi Muhammad. Waliyadu billahi ta'ala min dalik. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa-apa yang Rasulullah perkenankan kepada kita untuk lakukan, apa-apa yang Rasulullah anjurkan kepada kita untuk kita lakukan, itu ialah yang baik untuk kita. Seperti tadi Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani membacakan ayat Al-Quran yang tujuannya ialah bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk memerintahkan kepada kebaikan, untuk memerintahkan kepada hal yang ma'ruf. Rasulullah mencegah atas perkara-perkara yang mungkar, yang buruk bagi kita, baik itu buruk secara zahir ataupun buruk secara batin. Tinggal kita bagaimana menjadi umat Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti umat yang terdahulu, mereka berdoa kepada Allah agar tidak dibebani amal-amal yang tidak bisa mereka lakukan, tidak membebani apa-apa yang mereka tidak mampu. Akan tetapi kita menjadi umat Nabi Muhammad, kita lupa Allah ampuni dosa kita, kita lalai Allah Ta'ala ampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita seperti di dalam firman-Nya, sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. دلنا صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق
ومكارم الأخلاق صفة إنسانية راقية ميز الله بها الإنسان عن بقية الكائنات الحية، جعل مكارم الأخلاق وصفا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وذكر سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بمكارم الأخلاق بعث الله سبحانه وتعالى الخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الأخلاق وهذه الصفات لأمته صلى الله عليه وسلم يتعايشون فيما بينهم بمقتضاها، ويكون لهم الرقي الإنساني في التعامل فيما يكون بينهم. وكان هذا هو الذي دل البشرية كلها على هذه الأخلاق، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. كل فضل في العالمين فمن فضل النبي استعاره الفضلاء. هذا النبي الكريم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى بالرأفة والرحمة، وقال له مخاطبا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الرحمة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه الأخلاق التي بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم بها، ودعانا إلى أن نتخلق بها وأن نتحلى بها بعد أن نتنزه عن كل الرذائل ونتخلى عن كل النقائص، نتحلى بهذه الفضائل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita agar kita berakhlak yang baik. Allah taala telah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang amat agung, akhlak yang amat mulia, akhlak yang amat luar biasa. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sungguh engkau Muhammad berada di dalam akhlak yang agung. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang dipenuhi dengan kasih sayang, manusia yang dipenuhi dengan sifat lemah lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti di dalam firman Allah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, dari jenis kalian sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Amatlah penting apa-apa yang kalian butuhkan untuk Rasulullah. Harisun 'alaikum, amat menjaga kalian semuanya. Bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang yang beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rauf, lemah lembut, rahim, amatlah penuh dengan kasih sayang. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan seseorang yang amat mulia ini dengan akhlak yang amat mulia, murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang mulia. Dan bagaimana di dalam cerita-cerita Rasulullah dengan para sahabat, bagaimana sikap lemah lembut Rasulullah kepada mereka, bagaimana sifat penuh dengan kasih sayang Rasulullah kepada mereka. Dengan inilah kita diperintahkan. Kita diperintahkan oleh Rasul untuk meniru beliau. Kita diperintahkan oleh Rasul untuk meniru beliau. Ada pertanyaan, bagaimana kita meniru Rasulullah? Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jilani menceritakan salah satu gubahan daripada syair yang berada di dalam Maulid Syamtud Durar, Maulid Al-Habsyi, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud
illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada akhlak yang baik, apapun akhlak itu. Kalau akhlak itu akhlak yang baik, sungguh sumbernya ialah dari junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Birra'fati wa rahmah. Rasulullah lemah lembut kepada siapapun. Rasulullah rahmah, penuh dengan kasih sayang kepada siapapun. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min khawlik. Akan tetapi bagaimana dari rahmat Allah? Rahmat, jiwa kasih sayang yang ada di dalam sosok Nabi itu murni dari Allah. Allah Ta'ala menceritakan, berfirman di dalam Al-Quran, dari rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepadamu, wahai Muhammad, engkau bisa lembut kepada mereka. Apabila engkau kasar, apabila engkau keras hati, lam faddu min khawlik, orang-orang yang di sekitarmu itu wahai Muhammad akan lari darimu, akan menjauhimu. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, memerintahkan kepada kita agar kita memenuhi diri kita dengan sifat penuh dengan kasih sayang, kelemah lembutan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti dikatakan, diceritakan, disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jilani, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang penuh dengan sifat kasih sayang, yang penuh dengan rahmat, akan disayang oleh Zat yang Maha Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Irhamu, rahmatilah manusia, makhluk yang ada di bumi, maka yang akan merahmatimu ialah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, dengan sifat inilah kita harus bermuamalah kepada sekeliling kita. Nabi Muhammad lemah lembut kepada sekitar orang-orang di sekitar beliau. Ayo kita tiru Nabi Muhammad, ayo kita tauladani Nabi Muhammad kepada orang-orang di sekitar kita dengan sifat lemah lembut, dengan sifatul akhlakul karimah, dengan sifat penuh dengan kasih sayang. Alhamdulillah, ijtama'tum fi hadzal masjidil mubarak بقلوب مطمئنة راضية فرحة مبتهجة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين جلسوا يذكرون الله في بيت من بيوته. قال الله سبحانه وتعالى عنهم مخبرا ومشيدا بمقامهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ويخبر في آيات أخرى سبحانه وتعالى أن من خافه في هذه الدنيا يكون له الموعود الصادق بالجنات النعيم المخصوصة للخائفين، للذين وقفوا في هذا المقام وتحلوا بهذا الخلق العظيم، المراقبة لله والخوف من عقابه والرجاء في ثوابه. ولمن خاف مقام ربه جنتان. أنتم جلستم في هذا المسجد المبارك وصلينا العشاء معكم في هذا المسجد المبارك، وسمعت الآيات القرآنية تتلى، وذكر سيرة النبي المصطفى المعلى، وكان بها التحلية وكان بها الرفعة لهذه النفوس التي اطمأنت بذكر الله سبحانه وتعالى، وجاء الأنس وطاب، وجاءت الراحة في القلوب. نحن في روح وراحة وحبور واستراحة. نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة. ذكرتم الله وفرحتم فيما كان بينكم من أخوة عقدها الله سبحانه وتعالى، إنما المؤمنون إخوة، وكان بمقتضاها أن تصافحت وجوهكم وتصافحت أيديكم وطابت قلوبكم ونفوسكم، وكان لكم الرضا من ربكم سبحانه وتعالى.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jilani mengulangi kembali bahwa sesungguhnya ayo kita bersyukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam suasana yang sangat indah ini, di dalam masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Kita hadir dengan hati bahagia, kita hadir dengan hati yang semangat untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini, majelis yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, majelis yang dibacakan ayat zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hati-hati mereka ketika mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Di dalam masjid yang penuh dengan keberkahan ini, Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jilani menyampaikan suatu ayat yang tujuannya ialah memuji orang-orang yang berkumpul di dalam masjid guna untuk berzikir kepada Allah. Orang-orang yang kumpul di dalam masjid guna untuk berzikir kepada Allah dengan suasana hati yang bahagia, mengharap ridha Allah, untuk mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk tujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuju ke dalam masjid dalam keadaan takut kepada Allah, penuh dengan harap kepada Allah. Mereka berzikir, mereka membaca Al-Quran, mereka salat bil ghudui wal asal, baik di siang hari maupun di sore hari. Orang-orang seperti ini ialah orang-orang yang taat kepada Allah dengan sifat al-muraqabah. Apa itu muraqabah? Orang yang selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu merasa di dalam jangkauan Allah, di dalam pandangan Allah. Geraknya mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takut kepada Allah, yang seperti inilah ialah orang-orang yang akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, nikmat ini ialah nikmat yang sangat agung. Kita dikumpulkan di dalam agama Islam, kita dikumpulkan di dalam majelis yang berzikir seperti ini, majelis yang penuh dengan kenikmatan ini, suasana kesejukan kerohanian batin yang indah luar biasa kita rasakan. Mudah-mudahan manfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعتم أوصافه، والله أمرنا بذلك حين قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا بها 10، وصلاة الله علينا رحمته وخيره وبركته وعطاؤه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيما صح عنه أن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونه صلاة وصلاة من يسلم عليه صلى الله عليه وسلم أينما كان في هذه الدنيا. فأنت إذا صليت على النبي فالملائكة تبلغ النبي وتقول يا رسول الله فلان صلى عليك، فلان سلم عليك، فيرد عليك النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام. وهذه لو بذلت الدنيا كلها لما كانت موازية لهذه النعمة، لأن سلام رسول الله وذكرك عند رسول الله هو المقام السامي، وهو المنزلة العالية الرفيعة التي نسأل الله أن ينيله الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يبارك في هذا المسجد المبارك، ويحفظ هذه البلاد، ويجعل التعايش دائما بين أهلها، ويديم النعمة ويتمها سبحانه وتعالى، وأن يبارك في جماعة الخدمة ويزيدهم ويؤلف بينهم ويجعلهم في خير وفي تقدم. وارحم اللهم الشيخ محمد عثمان الإسحاقي، وارحم الله الشيخ أحمد أسراري، واغفر اللهم للشيخ سفيان الثوري، واغفر لنا أجمعين وللمتقدمين في هذه البلدة المباركة من العلماء العاملين وأهل البيت الطيبين الطاهرين، حبيبنا محمد بن سالم وحبايبنا الكرام والشيخ عمر الخطيب وغيرهم من الفضلاء الذين عمروا هذه الديار
وكانوا فيها سرجا وضاءة مضيئة لمن أراد أن يهتدي وأراد أن يقتدي. اللهم بارك في الحاضرين وانظر على الحاضرين وأكرم الحاضرين وبلغهم كلهم ما سألوا وما رجوا وما طلبوا، وشفع اللهم فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأمنا أم المؤمنين السيدة خديجة وأهل البيت الطاهر والصحابة الأكارم والصالحين من عبادك. يا رب أكرم المسلمين، يا رب احفظ المسلمين، يا رب ارفع الأذى عن المسلمين ببركة هذا المجلس وببركة من توجه به بصدق النية. ارفع الكرب عن المكروبين والأذى عن من تأذى، وارفع الأمراض عن من أصيب بها، واحفظنا في السر والنجوى، وأكرمنا بما أكرمت بعبادك الخير المقربين، وأعطي الأعمار في طاعة الله. بارك اللهم في الأعمار، بارك اللهم في الأعمال، بارك اللهم في الأبناء والبنات والذريات والزوجات والقرابات يا رب العالمين، واجعلنا متحابين متعاونين على ما يرضيك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Setelah itu kita mendendangkan, kita bersalawat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perintah dari Allah langsung kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kalian kepadanya dan salamlah kalian kepadanya dengan sebaik-baiknya salam. Salawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad bukan gratis, bukan free, bukan balash, bukan tidak ada harganya. Nabi Muhammad bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu biha alaihi asyra. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku sekali, maka Allah balas dengan 10 kali lipat. Habib menjelaskan salawat dari Allah ialah rahmat yang murni Allah Ta'ala berikan, karena orang itu membaca salawat kepada kekasih Allah, kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jilani meriwayatkan salah satu hadis, salawat yang kita baca Nabi tahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni an ummati assalam. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat yang mereka berterbangan di langit, memutari bumi ini, mencari orang yang membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika malaikat sudah menemukan orang yang membaca salawat itu, malaikat menghadap kepada Nabi Muhammad dan malaikat memberitahu kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inna fulan wa fulan yusalli alaik wa yusallimu alaik. Ya Rasulullah, umatmu yang namanya fulan bin fulan, nama kita diketahui oleh Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sesungguhnya umatmu yang bernama fulan bin fulan itu membaca salawat dan membacakan salam kepadamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mendoakan umatnya tersebut. Alangkah beruntungnya kita pada malam hari ini Rasulullah mengetahui salawat yang kita baca. Mudah-mudahan terlanjut dengan syafaat Rasulullah di alam akhirat nanti. Allahumma. Lalu Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jilani berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga daerah ini, jaga negara ini. Allah Ta'ala berikan kebaikan yang lebih dan yang lebih, terutama kepada jamaah Al-Khidmah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga mereka, menjaga perjuangan guru mereka, menjaga perjuangan ulama-ulama di antara mereka. Allah berikan keberkahan kepada mereka yang selalu berjuang di dalam Al-Khidmah. Begitu pula dan terlebih lagi Allah rahmati Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Ishaqi, Yai Sepuh Muhammad Utsman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati beliau,
Begitu pula Hadratus Syekh Rama Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, semoga Allah merahmati beliau. Begitu pula Bapak Sofyan Ats-Tsauri, salah satu pengurus dan berjuang Al-Khidmah, Al-Habib Umar Al-Hamid Al-Jilani, mendoakan beliau. Begitu pula Al-Habib Muhammad bin Salim, abah daripada Al-Habib Hasan, mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Begitu pula Syekh Umar Al-Khatib dan seluruh ulama, seluruh orang-orang yang berjuang untuk agama Allah, syariat Nabi Muhammad. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita seperti Allah Ta'ala berikan keberkahan mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga umat Islam, mengampuni dosa kita semua. Wahai yang hadir, alangkah beruntungnya kita didoakan oleh Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jilani. Beliau mendoakan kita seluruh yang hadir yang punya dosa mudah-mudahan diampuni oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala jaga pula anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaganya pula. Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jilani pula, sungguh beruntung kita. Beliau mendoakan orang tua kita, didoakan pula Allah merahmati orang-orang tua kita, orang nenek moyang kita, seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan perkumpulan pada malam hari ini menurunkan rahmat dari Allah, menurunkan syafaat kepada Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu saja yang bisa Al-Fakir terjemahkan daripada ceramah Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jilani. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alallahu iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa ra'afatahu. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهج الخبير اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحين متمسكين بسنته وطاعته وامتنا على سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبتي ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان منهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تهرموا هذه من الثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نذبع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك
مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. وسلم وبارك على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة ونور الفاتحة وبجاه من أنزلت عليه الفاتحة وببركات الجيلاني والإسحاق الوسيلتين لمن تبين منه الفاتحة صلى الله وسلم عليه. افتح لنا وأهلينا وطلابنا وجماعاتنا ومن حولنا أبواب الخير واهدنا سبيل الخير واجعلنا من أهل الصلاح والخير واخلطنا مع خلطاء أهل الشكر والخير وعاملنا معاملتك لأهل التوكل والصبر والرضا والخير واحشرنا غدا مع زمرة أهل الصدق والقرب والخير إنك ولي التوفيق والخير ودافع كل شر والبؤس والضير. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم على الخير ويسر لهم الخير وختم لهم الخير وفقنا للخير وأعنا على الخير ويسر لنا الخير واختم لنا منك يا الله يا الله يا الله يا الله باللطف والعفو والعافية والخير إنك على كل شيء قدير وبإجابة الدعوات الصالحات جدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dengan demikian telah berakhir rangkaian majlis kita pada hari dan malam yang penuh barakah ini. Selanjutnya dipersilakan kepada habaibin al-kiram wal masyayikhin al-'azam